سائلي الكون هل عراقة وليدا هز في مهده صغير الوجود لم تلد أمه غلام. Sahabat dan kepada seluruh mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memampukan kita sehingga kita berhadir di masjid ini, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ketahuilah, kita bisa sembahyang zuhur berjamaah, berkumpul di masjid ini semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah nikmat daripada Allah yang ini mesti kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'am Allah Subhanahu wa Ta'ala 'alaina katsira. لكن الإنسان لا يحس بذلك ولا يدرك هذه النعم إلا إذا فقدت منه في الآية وإذ تعدوا نعمة الله، لكن لم يقل نعم الله. نعمة واحدة، إن أردنا أن نعد فوائد نعمة واحدة ما قدرنا على حصرها، فكيف بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. Di dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah masih berikan kepada kita, tapi kita kadang kada sadar. Kita kadang-kadang menganggapnya nikmat, padahal sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat wa in ta'uddu nikmatallah, jikalau kalian menghitung nikmat Allah, ini kalau kita perhatikan kalimat nikmat ini katanya tunggal, satu nikmat Allah, bukan ni'am Allah, bukan menggunakan kalimat jamak, bukan menggunakan kalimat yang banyak, tapi menggunakan kalimat tunggal, satu. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, artinya apa? Satu nikmat Allah Ta'ala saja, kalau kita perhatikan manfaatnya itu sangat banyak. Dalam satu nikmat, kalau kita ingin memperhatikan satu nikmat, misalnya nikmat sehat saja misalnya, satu nikmat, berapa banyak daripada nikmat sehat ini manfaatnya, faidah-faidahnya sangat banyak, sehingga disebutkan kalau kita hendak menghitung faidah-faidah nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup. Nah, maka kita dalam keadaan apapun selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita. فلو تفكر الإنسان في أول نعمة وهي نعمة الإيجاد، هذه النعمة التي من الله على الإنسان فيها، يقول الله فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم كان قبل 100 سنة. هل يوجد ممن هم حاضرين الآن في هذا المسجد المبارك أحد منهم قبل 100 عام؟ لا يوجد أحد قبل 100 عام. هل يوجد ممن قبل 100 عام الآن موجود؟ لا يوجد. فلذلك يقول الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنا شيء، وأراد الله إيجادنا، فهذه تسمى نعمة الإيجاد. Nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mesti kita sadari dan kita syukuri adalah nikmat diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ada. Kira-kira ada kita ini nikmat apa ada? Kita akun dulu. Kita ada ini nikmat atau ada? Nikmat kan? Makanya ada hapun mati. Ada hapun mati lah. Ada hapun kan? Nah, hendaknya ada, itu hidup. Dahulu Habib yang hadir di masjid ini sekarang
100 tahun yang lalu pian ada atau tidak? 100 tahun yang lalu ini kira-kira kita ini ada atau tidak? Ada panjang mana umurnya lah. Nah, tidak ada. Nah, jadi dulu kita tidak ada, lalu menjadi ada. Adanya kita ini diadakan Allah Ta'ala, dan ini salah satu nikmat Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran itu dalam ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minadh dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya apa? Maksudnya manusia sadari dulu kalian tidak ada. Dulu jangankan diri kalian, disebut kalian pun tidak ada. Kemudian menjadi ada. Nah, diadakannya Allah Subhanahu wa taala kita di dunia ini adalah nikmat. Ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita, yang dulunya kita tidak ada lalu menjadi ada. Ini adalah salah satu nikmat daripada Allah. تفكر أحد كيف خلق وكيف وجد في هذه الحياة. إذا تفكرت في هذه الأشياء عرفت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الله سبحانه وتعالى عندما أراد خلقك كونك في بطن الأم، جعل لك مقر في بطنها، وجعل وجهك إلى ظهر الأم لا إلى بطنها لكي لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعل الغذاء تتغذى عبر الحبل السري من الأم إلى بطنك مباشرة. نعم كثيرة. وجعل متكى عن يمينك ومتكى عن يسارك، الكبد والطحال. هذه الأشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى لكي يتفكر الإنسان في هذه النعم. حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الكتب المنزلة على أنبياء: وعلمتك القيام والجلوس في بطن أمك فمن يقدر على ذلك غيري. Pernahkah di antara kita, adakah di antara kita yang pernah berpikir kayak apa kita sampai ada di dunia ini? Tiba-tiba ada, ya lah. Pernahlah kita pikir aku tiba-tiba kita ini tiba-tiba ada. Kita kada pernah memikirkan tiba-tiba ada saja di dunia ini. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana tahapan penciptaan kita, maka dari sana kita akan mengerti ternyata kita ini punya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ketika kita berada di rahim ibu kita. Ingatlah kita di dalam rahim mama, ingatlah. Dalam perut mama ingat? Kada ingat. Maka dalam rahim ini apa? Ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kuat. Di tempat yang kuat. Kemudian wajah kita itu, ujar Habib, ini menghadap ketika dalam parut itu menghadap belakang, kadang menghadap depan. Kemudian sumber makanan kita dari tali pusat. Kira-kira yang mengatur ini siapa? Yang mengatur mama kita lah yang mengatur, kada itu. Ini sudah dibentuk, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah kita seperti ini. Nah, ini lalu keluar kita ke dunia, tiba-tiba kita keluar di dunia. Nah, ini adalah nikmat, bukan atas dasar kehebatan kita, bukan atas dasar kemampuan kita, tidak sama sekali ketika dalam parut kita sampai keluar itu sedikit pun tidak ada andil kita sehingga kita ada di dunia ini. Sehingga disebutkan pula di dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ujar Allah taala, ini aku yang mendudukkan kalian ketika kalian berada dalam perut ibu kalian, mendiriakan, menggerakkan, itu aku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah daripada penciptaan kita ini, daripada tahapan-tahapan penciptaan ini, kita ingat, kita menyadari kita ada di dunia ini, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فلما أراد الله سبحانه وتعالى إخراجك إلى هذه الحياة أرسل الله من الملائكة يدلك على جزء من جناحه إلى هذه الدنيا، وأنت لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى بها، وكل شيء لا تقدر على إلا على الصياح، على إخراج الصوت، غير لا تقدر. وسخر الله لك الأب والأم، وسخر الأم أن تتحنن عليك، وسخر لك
عرقين يبع منهما اللبن حارا في الشتاء باردا في الصيف. هذه النعم كلها يجب علينا أن نتفكر فيها. وما أدرى الأمة أنك جائع، وما أدرى الأمة أنك مريض، وما أدرى الأمة أنك تريد كذا. حنانة الأمة عليك سخرها الله سبحانه وتعالى لك. هذه كلها من النعم التي تتدرج عليها، حتى أنه يقول في نهاية الحديث قال فلما اشتد أزرك وقوي ظهرك كبرت بارزتني بالمعاصي وتسترت من المخلوق ولم تتستر مني. فهل هذا أداء الإحسان؟ فهل هذا جزاء الإحسان؟ Kemudian setelah sempurna penciptaan kita di dalam rahim ibu kita, maka siaplah kita untuk keluar dari perut mama ke dunia. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mempermudah keluarnya kita dari perut ibu kita. Yang mana ketika itu kita keluar, kita kada coba apa-apa. Yalah. Ketika bayi hanya keluar kawalah, kada kawa berdiri, kada kawa kepander, kada kawa nang kawa apa? Nangis saja kawa. Menangis. Nah, kemudian pula Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan kasih sayang di dalam hati ibu kita, mama kita, sehingga mama kita sayang kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan di dalam diri ibu kita air susu untuk kita yang masih bayi. Dan ini semuanya ini kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan mulai dalam perut sampai keluar, itu sebenarnya itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menyiapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mama kita sayang lawan kita. Padahal kita ketika itu umurnya kada disayang kuitan, kada kau apa-apa, kita berdiri, berduduk, bergerak pun lemah masih. Nah, ujar Allah Taala ini perlu kita perhatikan, ini semuanya nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang disayangkan disebutkan ujar Allah Taala ketika sudah tulangnya sudah kuat, ketika sudah dewasa, kalian berani bermaksiat kepada ujar Allah Taala. Kita ini mulai dari dalam perut mama sudah diperhatikan Allah, dibentuk Allah, diberi rezeki Allah, dikeluarkan, dimudahkan, dibesarkan, diletakkan kasih sayang di dalam hati orang tua kita sehingga sayang kepada kita. Ini adalah nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibah kita besar, ibah kita dewasa, setelah kita memiliki kekuatan yang mana kekuatan itu pun hakikatnya daripada Allah, ternyata kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Lawan aku Allah Taala lawan aku kada supannya cuma dengan supannya cuma dengan manusia. Itulah kita berbagai macam nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Allah baik benar kepada kita, tetapi balasan kita apa? Kita berani membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin. فلذلك هذا الذي ذكرنا كله بنعمة واحدة تسمى نعمة الإيجاد. وهل أكملنا فوائدها وهل أكملنا ما معنى نعمة الإيجاد؟ لا. ولو جلسنا ساعات طويلة أن نتكلم على هذه النعمة لما أدينا حقها ولا ما ذكرنا ما أوصافها. إنما جزء بسيط، جزء لا يتجزأ يعني من أجزاء كبيرة على هذه النعمة. لو تفكر الإنسان فيها لعرف قدره ولعرف حقارة هذا الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى العظيم الذي خلقك ورزقك، وفي الأخير بعد أن أوجدك وأمدك بالصحة والعافية والوقت والمال والأولاد والزوجة وغيرها، ينحدر هذا الإنسان إلى المعاصي وإلى الذنوب ولا يبالي بهذه النعم كلها التي أنعم الله بها. Nah, ini yang Habib sebutkan, ini adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala, yaitu nikmatul ijad, nikmat yaitu diadakan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat proses dari awal sampai kita besar itu sangat banyak nikmat-nikmat Allah Taala yang mana itu masuk dalam lingkaran nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pertama dulu kandidat lalu menjadi ada, imbah ada pula diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan.
diberikan harta, macam-macam nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, tapi karena hinanya kita, karena lemahnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang baik benar lawan kita. Ada orang baik benar lawan kita. Kita kira-kira senang apa ada dengan orang itu? Senang kan? Tujuh kita kadang hendak melakukan sesuatu yang ada dia sukai. Tapi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari adanya kita, hidupnya kita, sehatnya kita, pakaian, rezeki, makanan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, tetapi kita apa? Masih melakukan maksiat. Inilah bukti lemahnya kita, hinanya kita. Nah, ini Habib menyebutkan salah satu nikmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan menyadarkan kita siapa sebenarnya yang betul-betul memberikan nikmat kepada kita, supaya kita lebih sadar, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. تتابعه إلى أحد العلماء قال له أنا أريد أن أعصي لا أصبر على المعصية، هل يجوز لي ذلك؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا بد أن تخرج من أرضك، لا تعصي الله فوق أرض، ولا بد إذا أردت أن تعصي الله لا تعصي تحت سماء، وإذا أردت أن تعصي الله لا تأكل من رزقه. فإذا تحققت فيك الثلاث هذه الأمور فجائز لك أن تعصي الله سبحانه وتعالى. Ada seseorang datang kepada tuan guru. Lalu seseorang ini berkata, tuan guru, wahai ulama, ulun hendak menggawi maksiat. Artinya kada sabar diri ulun hendak benar menggawi maksiat sudah. Bolehkah ulun menggawi maksiat? Menggawi dosa bolehkah ulun? Boleh akannya mencari pembenaran. Jadi ucap tuan guru tadi, boleh hai, jika boleh bisa melakukan maksiat dengan syarat apa? Pertama, jangan bagana di bumi Allah Ta'ala. Kawalah, pindah ke mana? Pindah ke rantau di bumi Allah Ta'ala juga. Kabanjar sama juga. Tidak boleh ada maksiat keluar dari bumi Allah. Ke planet lain. Dan jangan berada di bawah langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hendak maksiat, dan namun hendak maksiat jangan makan daripada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, kita boleh melakukan maksiat. Tapi adakah kawal keluar dari bumi? Kawakah kita menghindar sekiranya jangan di bawah langit Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita bisa makan daripada selain rezeki yang diberikan Allah? Kada bahwa sadar kita ini hidup di bumi Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, di bawah langitnya Allah, kita ini bergantung kepada Allah, tetapi kenapa masih saja melakukan maksiat? إذا أردت أن أعصي أخرج من أرض الله ولا أكون تحت سماء ولا آكل من رزقه. طيب يا إمام، كل هذه الأرض أرض الله سبحانه وتعالى، وأين أذهب من تحت سماء؟ ورزق إذا ما أكلت من رزق الله من أين آكل؟ قال أما تستحي أن تأكل من رزقه، تمشي على أرضه، تستظل بسمائه، وتعصي في هذا الأمر كله؟ فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى بنعم الله، بمعرفته على نفسه بأنه الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليه سبحانه وتعالى. Jadi ujar tuan guru tadi kan, kita boleh bermaksiat, cuma jangan bagana di bumi Allah, jangan di bawah langitnya Allah, jangan makan rezeki Allah. Ujar pemuda tadi itu yang hendak bermaksiat minta boleh akan, kayak ulun keluar dari bumi Allah, kayak ulun menghindar supaya jangan di bawah langitnya Allah. Dari mana ulun makan namun yang kada dari rezeki Allah? Nah, jadi ujar tuan guru, aku ikam sadar, ikam ini hidup di bumi Allah, di bawah langitnya Allah, memakan rezeki Allah, kada sumpan kan? Bahasa kita kada sumpan dah maksiat kepada Allah Ta'ala. Banyak kita tinggal di rumah orang, ya, diberi makan orang, dinyamani orang, timbul kita jahat kepada tuan rumah. Maulah kita kada sumpan kan? Sumpan kita. Sana suka mendengar jawaban seperti ini dari tuan gurunya, maka seorang pemuda tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini tentunya kita punya dosa, dengan nasihat Habib ini mudah-mudahan
kita lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita supaya bujur-bujur sumpah kepada Allah, karena selama ini kita ini dan apa yang kita dapatkan kita miliki semuanya pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. وكل الناس يخطئ، كل إنسان يخطئ قد يعصي، كلنا معرضين للخطأ، إنما وخير الخطائين التوابون. لكن فتح الله سبحانه وتعالى نعمة جديدة لنا، من عصى الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. لذلك ورد عن سيدنا موسى عليه السلام يقول له يا رب إذا دعاك عبدك المؤمن الصالح الولي التقي وقال لك يا رب ماذا تجيب عليه؟ قال أقول له لبيك عبدي. قال فإذا دعاك عبدك العاصي المذنب الخطاء ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك 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 عبدي. Nah, tapi kita bukannya jar Habib kita ini terbebas daripada dosa kesalahan kita ini manusia dia biasa. Tentunya kita pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi setiap kali kita mengetahui dosa maka cepat-cepat minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluna khata'un. Kita ini semua pernah melakukan dosa dan kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah dia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah setiap kita kembali kepada Allah, setiap kali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membuka pintu taubatnya dan Allah pasti mengampuni dosa hamba yang bujur-bujur minta ampun, bujur-bujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun banyaknya dosa kita, maka jangan putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Musa alaihissalam beliau bermunajat kepada Allah, beliau berpanderan lawan Allah taala, ya Allah, jikalau ada orang beriman yang soleh, yang bertakwa, berdoa kepada pian, maka apa jawaban pian ya Allah? Ujar Allah, labbaik, labbaik abdi, wahai hambaku silahkan minta kepadamu pasti ku kabulkan. Ini jawaban Allah. Kemudian ujar Nabi Musa, ya Allah, seandainya ada hambamu yang sering melakukan dosa dan maksiat, dia berdoa kepadamu, apa sambutanmu ya Allah? Bagaimana tanggapanmu ya Allah? Ujar Allah, labbaika abdi, labbaika abdi, labbaika abdi. Allah menyahut 3 kali, wahai hambaku mintalah kepadaku pasti ku kabulkan. Wahai hambaku mintalah kepadaku pasti ku kabulkan. Wahai hambaku mintalah kepadamu pasti ku kabulkan. Ternyata jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba pendosa yang dia berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu disambut Allah taala lebih daripada sambutan yang sambutan yang diberikan Allah taala kepada hamba yang beriman yang saleh. Ini artinya apa? Artinya Allah sangat senang, Allah sangat tertuju ketika seorang hamba pendosa banyak melakukan dosa kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyambutnya, Allah sangat menerimanya. ألا نقبل من رحمة الله ولو عاد الإنسان في المعصية في اليوم الواحد 100 مرة يعود يستغفر ويتوب الله سبحانه وتعالى. فلذلك جعل الله لنا هذا الباب لا يغلق إلا إذا بلغت الروح الترك. إذا بلغ الإنسان حد الموت حد الغرغرة هنا يغلق باب التوبة، أو إذا غربت أو إذا أشرقت الشمس من مغربها هنا أغلق باب التوبة. أما لا زلت في هذه الحياة متنعم بنعم الله فباب التوبة مفتوح له. لا وكلنا وليس المخاطب أحد، إنما المخاطب نحن والمتكلم أولكم، أن كلما عصيت أتبع السيئة الحسنة، أتبع السيئة بحسنة. فكلما تريد أو سولت لك نفسك أو سولت نفسي بي على أن أعصي الله سبحانه وتعالى وخالفت أمره، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سمى نفسه الرحيم، سمى نفسه الغفار، سمى نفسه التواب. لا بد لنا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإن سول لنا الشيطان أن خلاص تعبنا وأيسنا فلا نقنط من رحمة الله. Jadi
meskipun kita banyak maksiat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Allah sangat senang, Allah sangat menerima kepada hamba yang sebelumnya maksiat kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah sama sekali putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah pikir kita mana kayak boleh jadi banyak benar dosa maksiat banyak benar sudah bertahap neraka juga sudah boleh. Jangan berpikir seperti itu. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, pasti diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ujar Habib kita dalam sehari menggawi 100 kali maksiat, seandainya dalam sehari menggawi 100 maksiat, jangan pernah bosan pula untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagaimana syaitan dan hawa nafsu kita kadang pernah putus asa supaya kita menggawi maksiat. Nafsu, ayo jangan nafsu gawi maksiat. Ujar syaitan, lakukan maksiat. Itu syaitan. Nafsu kadang pernah putus asa supaya kita tergawi maksiat. Maka kita pula jangan putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita maksiat, minta tolong Allah, ya Allah, ini nafsu ulun, ini syaitan yang Allah mengajak ulun kepada maksiat, Allah tolongi ulun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي من الله بها علينا ونرجع إليه ونتوب إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فهذا الاستغفار أحق نحن به في كل يوم وفي كل ليلة. ثم لنروض أنفسنا على الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kita jangan sampai putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah selalu membuka pintu taubatnya. Allah selalu membuka pintu taubatnya, selalu menerima hamba-Nya yang bertaubat, kecuali kalau sudah roh di tenggorokan. Kalau sudah roh di tenggorokan atau matahari timbul dari barat, maka ketika itu taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita masih hidup, masih nyaman aja, masih hidup, maka apa? Maka pintu taubat daripada Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka, dan kita pula mesti melawan hawa nafsu kita, mesti melawan syaitan, dan ini perlu kesabaran. Taat itu perlu sabar. Sabar kan? Sembahyang, amanah, agar berjasa, itu yuk. Nah, inilah taat. Sabar, dan kita perlu melawan hawa nafsu. Jangan dimanjakan hawa nafsu Anda apa? Digaul terus, dilawan, dan melawan ini perlu kesabaran. Mudah-mudahan kita ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk melawan syaitan, untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa betul-betul berada selalu dalam ketaatan. Dan jikalau kita tergawi maksiat, maka hendaklah kita selalu istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, beliau dalam sehari tidak kurang beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain kadang kurang Nabi kita Muhammad beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Nah, mudah-mudahan apalagi kita ini lebih pantas, lebih wajib istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تربه النفوس وتهذبها وتجعلها تعدل عن المعاصي إلى الطاعات. فلنجعل لنا ود منها أقل ما يكون في اليوم والليلة لا يقل عن 300 مرة. Nah, supaya nyaman kita inilah melawan maksiat, artinya melawan hawa nafsu yang hendak selalu maksiat. Supaya nyaman kita melawan bisikan syaitan. Sehingga nyaman kada berat apa? Maka amalkan, perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalnya kita banyak sholawat kepada Nabi, maka otomatis hati kita, pikiran kita, badan tubuh kita ini nyaman, taat, dan sulit maksiat. Jadi nafsu ini kalau kita lawan, syaitan bisa kita kalahkan. Kalau kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
paling kada membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW dalam sehari 300 kali. Berapa kali? Dalam sehari 300 kali. Kalau kita bisa salawat kepada Rasulullah dalam sehari 300 kali, maka nafsu kita akan terkendali dan kita akan bisa mengalahkan syaitan. فنحافظ على هذا الورد في كل يوم 300 مرة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يحول الله الأحوال وننوي بها أن الله يحول أحوالنا من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال الذل إلى حال العز، من هذه الأحوال إلى أحسن الأحوال في خير وعافية. Maka ujar beliau berwasiat bernasihat kepada kita, amalkan baca sholawat dan salam 300 kali sehari untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat 300 kali sehari, maka keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asalnya ketujuh maksiat, habis dibaca sholawat kada ketujuh lagi maksiat. Artinya kada hendak ketemu maksiat. Jadi mudah-mudahan artinya kita bawa beramal sholawat sehingga yang kita sebelumnya ketujuh maksiat berampih maksiat. Jikalau sebelumnya sudah menjadi baik dengan berkat sholawat, maka mudah-mudahan tambah baik lagi. Amin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يوم الوفقة للخير وعافنا عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم أعنا على كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بها من الشقاوة إلى السعادة، ومن الإهانة إلى العزة، ومن المعصية إلى الطاعة في خير وعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا وله من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم بارك لنا وله وللحاضرين في هذا المجمع المبارك، في أولادنا وفي أرزاقنا وفي أموالنا وفي حلالنا وفي أزواجنا وفي كل شيء أردت لنا البركة فيه يا أرحم الراحمين، في خير ولطف وعافية لنا ولأحبابنا ومن أحاط به شبك قلوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا